जदि कौन कारण फॉर एनी रीजन ट्रोमा हो कार्डियक फेलियर हो हार्ट अटैक हो कौन कारण हो जदि आम हार्टा किसी समय स्टॉप करिया बंद कर दउछि ताहले कोन हम जनरली आम हार्ट रो काम कोन हार्ट ब्लड पंप करूछि ब्लड आम बॉडी रो डिफरेंट ऑर्गन को जाउछि आम ब्रेन आ बॉडी रो जति बॉडी पार्ट अछि सबडे जाउछि हार्ट रो निजर मसल को मते जाउछि ब्लड रे कोन अछि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन अछि जो ऑक्सीजन जाके आम बॉडी रो डिफरेंट पार्ट रे पहुंचुछि ए कथा हम समस्त जानछथि जति हार्ट टा बीट करबा बंद हे जिवो देन ब्लड सर्कुलेशन भी बंद हो जा फल आम ब्रेन भी ऑक्सीजन पाए आ ह्यूमन ब्रेन 4 मिनट विदाउट ऑक्सीजन में रही पारे बट आफ्टर 4 मिनट 3-4 मिनट पर डैमेज होगा स्टार्ट हो डैमेज हो जाएगा स्टार्ट हो तो सी जो प्रोसीजर टा একটা बिट बंद हो गला हम गोटे मैनुअली वे रे मैनुअली भाव रे चेस्ट को कंप्रेस कर ब्रीदिंग दे ब्लड सर्कुलेशन टा रिवाइव करबा सीपीआर टेक्निक को আছে जहाँ माध्यम रे पुणी थे ब्लड जाए पहुँचो ब्रेन में आ बॉडी रो डिफरेंट पार्ट आप साधारणतः बुझंतु जब आप घरे टीवी रिमोट काम करने आप कौन कर हाथ पेपर बाड़े दौरान किसी समय पुणी काम कर सेम फंडा यूज करा जाए सीपीआर ये देखा सीपीआर स्टेप बाय स्टेप कौन करा सीपीआर स्टेप सब आपन गोटे सिचुएशन दूची सपोज आपण आपण सांग ना कौन सपोज राजू दी जन सकाळु मॉर्निंग वर्क रे जाउछन्ते किछि बाट गला परे गोटे तार सेठी छिड़िकी पड़ी इलेक्ट्रिक तार आपन दी जन कहीं नोटिस करना आपण सांग राजू से तार उपर भूल चढ़ीगला तो करेन्ट मारला फल फोपाड़ी देला करेन्ट मारिक छिटकी पड़ला से अनकनसीयस होगी पड़ा माने बेहोश होगी पड़ा तले यहाँ गोटे सिचुएशन दिगला यही स्टेज रे आपन कौन करेंगे सब ओके देखिए स्टेप बाय स्टेप आपन फास्ट कौन देखिए राजू इलेक्ट्रिक तार रू छाड़ी अच्छी ना लगिकी अच्छी यदि लगिकी थी आप धरीपारे धरले आपको भी करेन्ट लगे तो फास्ट स्किन सेफ्टी देखिए निजर सेफ्टी देखिए जदि से छाड़ीनी ताकू गोटे सुखिला बाड़ी मध्यम छड़ेबे ओके छड़ेला यहाँ गला आप फास्ट स्टेप सीपीआर फास्ट स्टेप हो आसे स्किन सेफ्टी फास्ट निजर सेफ्टी देखा क्या सीपीआर दबा आगु सेकेंड स्टेप चेक द रेस्पॉन्स आम जाना केमती राजू सेन्स अच्छी कि अनकनसीयस अच्छी कनसीयस अच्छी से शोल्डर को जोर जोर चापड़ा मारिबा चापड़ा मारिके ताकू डाकिबा कि ठीक अच्छु कि राजू कि ना रेस्पॉन्स जो होची कि ना चेक करवा ओके डाकिला परे भी राजू किसी रेस्पॉन्स करूना बेहोश होगी अच्छी किसी शुणुना एवं आप कौन करेंगे कॉल फॉर हेल्प थर्ड स्टेप हूँ आप हेल्प कॉल करेंगे क्या कॉल करेंगे ना आम्बुलांस को कॉल करेंगे फास्ट जी आप पाखे अच्छे जदि लोक किए अच्छे कहे आम्बुलांस को कॉल करने ओके चेक कले चेक रे रेस्पॉन्स किसी आसलानी डाकिले से शुणिलानी एवं आम्बुलांस को कॉल करने कहे यहाँ थर्ड 4 नंबर स्टेप रे कौन आसो एवं तार पल्स एंड ब्रीदिंग चेक करवा पल्स ब्रीदिंग केमती चेक करेंगे फास्ट देखिए ता चेस्ट जो चेस्ट मूवमेंट हो कि ना अपवर्ड डाउनवर्ड जो हुए आम निश्वास नेला हो कि ना जदि होनी ता नाक पाखे मुँह देकी शुणे कि निश्वास आसूँ कि ना जदि से भी किसी रेस्पॉन्स होना आप जापाना देन तार कैरोटिड आर्टरी जोटा कौटे फैरिंग्स साइड की थाए जो आप फोटो माध्यम देखिपे साइड की जो अच्छी सेठी चेक करेंगे यदि से भी किसी पल्स आपको शुणा जाऊना देन आप सीपीआर स्टार्ट करेंगे आ मध्य ट्विस्ट हूँ गोटे आपको ये चेक आम्बुलांस ये सब कम करने आपण पाखे अच्छे 5 ରୁ 10 सेकेंड अधिक टाइम नवा ना 5 ରୁ 10 सेकेंड भितर आमको कन्फर्म करार अच्छी सीपीआर दबा कि ना जदि भी आप किसी कन्फर्म करना कि कैरोटिड आर्टरी भी जानीपारूना फिल करूना सिंपली चेस्ट देखूँ चेस्टर मुवमेंट हो कि ना जदि मुवमेंट होने कान नहीं कि नाक पाखे रखुँ किसी न शुणी पारे भी सीपीआर स्टार्ट कर दिखाँ एथिरे अधिक टाइम वेस्ट करार ना 5 ରୁ 10 सेकेंड भितर कन्फर्म हबार अच्छे एवं आम कन्फर्म हो गले सीपीआर दबा फास्ट सीपीआर हैंड पोजिशन देखिए हाथ केमती रखिए आपंकर पाम हिलटा पाम जो हिल अच्छी सीटा जदि आप राइट मैंने राइट हैंडेड फास्ट राइट हैंड रखिए तापर लॉक करेंगे लेफ्ट हैंड को जदि आप लेफ्ट हैंड तापर लेफ्ट हैंड रखिए आपको कंफर्टेबल अनुसार आपको जमी प्रेसर देवाई सुविधा हो से हिसाब से गोटे हाथ रखिए तापरକୁ आउ गोटे हाथ देके लॉक करेंगे लॉक कलापर प्लेसमेंट कौटी चेस्टर कौ भितर रखा मिड ऑफ द चेस्टर मझिया मझी ठीक मझी ओके ता लोकेशन हूँ कौन ना 1/3 ऑफ स्टर्नम ओके सेंटर ऑफ द पर्सन चेस्ट 1/3 ऑफ द स्टर्नम बिटवीन द निपल जो निपल अच्छी मझे जमी हाथ रईटा हाथ लॉक है तार चेस्टर मझिया मझे रखिए ये हैंड पोजिशन
ଏବେ ଆମର ଚେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କେତେ ଥର କରିବା ଚେଷ୍ଟ ନା 30 ଥର କରିବା। ଚେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ 30 ଥର କରିବା। ଓକେ 30 ଥର କରିକି 2 ଥର ବ୍ରିଦିଂ ଦେବା। ବ୍ରିଦିଂ କେମିତି ଦେବା ନା ତା'ର ମୁଣ୍ଡକୁ ହେଡ଼୍କୁ ଟିକେ ଉପରୁ ଏଇ ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିବେ ହେଡ଼୍ ଟିଲ୍ଡ ଉପରକୁ ଟିକେ କରିକି ରଖିବା। ଏଇ ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଲିଫ୍ଟ କରିକି ଧରିବା। ଓକେ ଧରିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏୟାର ୱେଟା ଫାଙ୍କା ହେଇଯିବ। ଯଦି କିଛିଟା ବ୍ଲକ୍ ଥିବ ଯାହା ଥିବ ଫାଙ୍କା ହେବ, ସେ ଭଲସେ ଏୟାର ୱେଟା ଫାଙ୍କା ହେଲେ ସେ ବ୍ରିଦିଂ ନେଇପାରିବ। 30 ଥର ଚେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଦେଲା ପରେ 2 ଥର ବ୍ରିଦିଂ ଦେବେ। ବ୍ରିଦିଂ କେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଉଥ୍ ଟୁ ମାଉଥ୍ ବ୍ରିଦିଂ ଦେଇପାରିବେ। ପାଟିରେ ପାଟି ଲଗେଇକି ବ୍ରିଦିଂ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। 30 ଥର ଚେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ରେସନ୍, 2 ଥର ବ୍ରିଦିଂ। ଓକେ ଏତିକି ଆପଣ କେତେ ସମୟ କରିବେ, କେତେଟା ସାଇକେଲ କରିବେ? ଥରେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଗଲା ପରେ 30ଟା ଚେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ 2ଟା ବ୍ରିଦିଂ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଚେକ୍ କରିବେ ତା'ର କିଛିଟା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କି, ଚେଷ୍ଟ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଉଛି କି, ନହେଲେ କ୍ୟାରୋଟିଡ୍ ପଲ୍ସରେ କିଛିଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି, ତାକୁ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ। ଯଦି ଜଣାପଡ଼ୁନି କିଛି ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଟଲିଷ୍ଟ 5ଟା ସାଇକେଲ କରିବେ। 5ଟା ସାଇକେଲ ପରେ ଯିଏ ବ୍ରିଦିଂ ଦେଉଥିବ ସିଏ ଥକିଯିବ। ଜଣେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ କେତେ କରିବ ଚେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ବ୍ରିଦିଂ କେତେ କରିବ, ତ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ବ୍ରିଦିଂ ଦେଉଥିବ ସିଏ ଆସିକି ଚେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ କରିବ, ଯିଏ ଚେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ କରୁଥିବ ସିଏ ଯାଇକି ବ୍ରିଦିଂ କରିବ। 5ଟା ସାଇକେଲ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଥକା ଲାଗିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଅଛି। ଓକେ ଏସବୁ ଆମକୁ କେତେ ସମୟ ଯାଏଁ କରିବାର ଅଛି? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଆପଣ କଲ୍ କରିଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଲୋକ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ବି ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ପାଇଁ ଡାକିବେ, ବଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବାର ନାହିଁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାର ଅଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଟେକ୍ ଓଭର୍ ଦେଇଦେବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ସମରି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଶିଖିଲେ। ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ସିପିଆର୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଆସେସ୍ ସ୍କିନ୍ ସେଫ୍ଟି। ଆସେସ୍ ସ୍କିନ୍ ସେଫ୍ଟି ଦେଖିଲେ ନିଜର ସେଫ୍ଟି ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ସିପିଆର୍ ଦେଇ ହେବ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଇ ନ ହେବ ତାକୁ ସେଫ୍ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଆଣିକି ସିପିଆର୍ ଦେବା। ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ତାକୁ ଚେକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ। ତା ରେସ୍ପନ୍ସ ଚେକ୍ କଲେ, ତା ନାଁ ଧରିକି ଡାକିଲେ, ତାକୁ କିଛିଟା ପେନ୍ ଦେଲେ, ସେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ସେ ରେସ୍ପନ୍ସ କଲା ନାହିଁ, ଦେନ୍ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? କଲ୍ ଫର୍ ହେଲ୍ପ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କଲ୍ କଲେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କଲ୍ କରିକି ଆମେ ତା'ର ପଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଦିଂ ଚେକ୍ କଲେ। କେମିତି କ୍ୟାରୋଟିଡ୍ ଆର୍ଟେରୀରୁ ପଲ୍ସ ଚେକ୍ କଲେ, ବ୍ରିଦିଂ ଚେଷ୍ଟ ଅପୱାର୍ଡ଼ ମୁଭୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିଲେ, ସେଥିରେ ବି କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆମେ ସିପିଆର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। କେତେଟା ନା 30ଟା କମ୍ପ୍ରେସନ୍, 2ଟା ବ୍ରିଦିଂ, ସିପିଆର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ସିପିଆର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ପରେ କ'ଣ କଲେ? ତାପରେ 2ଟା ବ୍ରିଦିଂ ପାଇଁ ଓପନ୍ ଏୟାର ୱେ କଲେ। ଓକେ କଲେ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ପରେ ପୁଣି ଚେକ୍ କଲେ କିଛିଟା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ଏବେ କିଛି ହେଉନି ଯଦି ମୁଭମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ରଖିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଆମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆମେ ଯାହାକୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଆସିନି। ଏଇଟା ଥିଲା ଟୋଟାଲ୍ ସିପିଆର୍ର ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ BLS ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ବେସିକ୍ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ତା'ର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଥିଲା। ଏଇ ହିସାବରେ ଆପଣ କରିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ସିପିଆର୍ ଦେଉ ମଝିରେ ପେସେଣ୍ଟ ରିକଭରି ହେଇଯାଉଛି, ପେସେଣ୍ଟର ହାର୍ଟବିଟ୍ ଚାଲୁଛି, କ୍ୟାରୋଟିଡ୍ ଆର୍ଟେରୀ ଚେକ୍ କଲେ ଚାଲୁଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ପୁଣି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସିପିଆର୍ ଦେବେ ନା ବନ୍ଦ କରିବେ? ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ସିପିଆର୍ ବନ୍ଦ କରିବେ ଆଉ ପେସେଣ୍ଟକୁ ରିକଭରି ପୋଜିସନ୍ରେ ଶୋଇଦେବେ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ କରି ତା'ର ଗୋଟେ ରିକଭରି ପୋଜିସନ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିବା କେମିତି କରିବେ, ବଟ୍ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ଆପଣ ଶୋଇଦେବେ। ଯାହାଫଳରେ ତା ସର୍କୁଲେସନ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ, ବ୍ରିଦିଂ ରହିବ। ଓକେ ସେଇ ପୋଜିସନ୍ରେ ଶୋଇକି ରଖିବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ଯାଏଁ। ଆଉ ଯଦି ଗ୍ୟାଦରିଂ ଅଧିକ ଥିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଇଡ଼୍ ହେବା ପାଇଁ କହିବେ ଯେ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ଟା ତାକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହା ଥିଲା ଟୋଟାଲ୍ ସିପିଆର୍। କ'ଣ ତା'ର ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଏତିକି ଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।